an ye kɔrɔta a kɛra ka mun de lajarabi a kɛra ka silamɛw de lajarabi ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka a jarabi kun ka jarabi franchi i fana bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye n bɛ waati jarabilen de kɔnɔ ka ala batu jarabili kɔnɔ a ka gɛlɛn o de la o y'a yani Umar ibn al-Khattab ɲininka ko mɔgɔ min naturellement yɛrɛ i tɛ ala sɔsɔ ko a man di ye naturellement ani mɔgɔ min ala sɔsɔ ko ka di ye naturellement koyi nka i b'a to yen k'i yɛrɛ forcer ka to yen ala kama ko ni fila jɔnni de ka fisa a ko min ni ala sɔsɔ ka da ye nka a b'i yɛrɛ kɔrɔ k'i bɛn ala ma ala jati kama k'a to yen k'o de daraja ka bon ni to ye Umar ibn Khattab ko wa k'ale ma fɔ a kun fɛ dɛ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa ko ala sɔsɔ ka di mɔgɔ min ye ka tila k'a bugɔrɔ i b'a sɔrɔ i ka ala dɔn masa ye k'a to yen k'o tigilamɔgɔ ye ala yɛrɛ de o gagnera ala ka lajarabili la ale gagnera examen la ko badala ni min ka nature t'a fɛ o ta ye nature la n t'a fɛ nature la nka e ta a ka di ye koyi i ye ala ka bonya de lajɛ ka ala ka karama lajɛ k'a to yen ala kama o tuma e gagnera examen la ala k'an gagner examen la n'o tɛ a kɛra baara ye dɛ n'an ye jamana in lajɛ ko jogo ko kuma b'a kɔnɔ kabako don dɛ jogo ko yɛrɛ kuma ma fɔ jamana minnu kɔnɔ olu ka fisa n'a ye anw denmisɛnnin ma k'a fɔ ko dulɔ filɛ nin ye mobili kɔnɔ k'i b'i bolo si a ma ko a bɛ ka kolonkolon anw denmisɛnnin ma o tun tɛ yan bi a tɛ yen nɔ wa a seyi nin bɛɛ kɛra dulɔ min yɔrɔ ye a bɛɛ kɛra chambre de passager ye maloya yɛrɛ t'a la tuguni ma zahara al-fasadu fil barri wal bahr o kuma tiɲɛni wɛrɛ la a bɛ ji kan cogoya min na a bɛ gangala kan o cogoya la dugu ni jida in tile kelen bɛɛ a bɛɛ kɛra plage ye an filɛ sunkalo kɔnɔ sisan i bɛ tɛmɛ silamɛdenw na sisan tɛ sigilen bɛ u bɛ carte jouer la ziriw kɔrɔ hali sisan saha wala la o tuma na a jogo ko a ma sira sɔrɔ fɔlɔ dɛ o la ne kɔni ka proposition ye min ye an ka segin ka taa dugu ma naam alayhi salam n'i ye npanmuru n'i y'a ni a da ni lamu da ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ daraja ye npanmuru ye nka n'i ye npanmuru n'i y'a ni bere da ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ majigin ye npanmuru ye t'a dɔn n'aw ye kuma in bamanankan fɔ anw ka jamana ka o ni anw bɛ balola yɔrɔ min na n'u fila bilala balansi kelen kɔnɔ ko quoi u da ɲɔgɔn ma diinɛ ko la a tiɲɛna an bolo kojugu dɛ ye silamɛ tɛ 5% bɔ nka n bɛ se ka min kɔni fɔ i ka kuma la an kɔni ka jamana marabagaw ye responsable ye ka tɛmɛ yan jamana kan parce que i b'a dɔn jogo kolon foyi t'a kɛlɛ fɔ responsabilité wajuli bɛɛ ala kelebantiya kuma o tɛ wajuli la an fɛ yan bilen a bɛɛ ye sonyɛni ni jɛnɛya ye mais foyi ma bɔ a la dɔ de farala kan pourquoi parce que fɛnkɛ tɛ yen an mago bɛ min na sisan o ye coiffure de ni mɔgɔ min minɛna sonyɛni na nin ko in bɛ k'i la an b'a fɔ bolo ka tigɛ dɛ n'an y'o fɔ o n'an kɛ terroriste ye an b'a fɔ sen ka tigɛ dɛ n'an y'o fɔ o n'an kɛ intégriste ye nka an yɛrɛ bɛnna sariya min kan sariya dɔ tɛ an yɛrɛ ka sariya sɛbɛnlen na wa son kan wa ou bien min ni kuranna ta kelen o tɛ yen wa o yɛrɛ ka boli n'o yɛrɛ bolila sisan dɔ bɛ bɔ a la nous ne sommes pas dans un pays responsable jamana tiɲɛna pewu o la Usman ibn Affan ko kira Muhammadu ko ni ala kun ni ne kun ye ciden de ko ala ka ne suganti ko yali n bɛ kɛ nabi ɲuman marakɛla nabi ɲuman faama ka kɛ roi ye nabi ɲuman i n'a fɔ Seydina Suleiman bɛ cogoya min na i n'a fɔ Seydina Dawuda bɛ cogo min na wallahi i bɛ kɛ nabi ɲuman ye de ni société bɛɛ kelen i n'a fɔ kira y'a choisi cogo min na Usman ko k'ale kun bɛ dɔ in de choisi
ema da'wa la wajuli chogola da'wa la wajuli chogola Suleiman ka da'wa ni moshita takili Nabina Suleiman. Nous ne sommes pas dans un pays responsable. Les responsables ont baissé les bras. Le pays va sur lui-même. Le pays tourne sur lui-même. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Il n'y a pas un rempart. Il n'y a pas un rempart. Rien ne t'empêche. Tout ce que tu veux faire au Mali, ici, tu le fais. Il n'y a pas de responsable. On n'a pas aujourd'hui, on doit se relaxer à parler du vol, viol, fornication, adultère. Tout le monde le sait. Nous avons besoin aujourd'hui d'un rempart. Celui qui fait ça, il sera sanctionné. Hein? Mali dit, on a une responsabilité. Un gouvernement responsable. Ni mɔgɔ min minɛna nin la nin de bɛ k'i la ni minɛna homosexualité la nin de bɛ k'i la ni minɛna viol la nin de bɛ k'i la o fana ka kɛ ni minɛna sonyali na hakikatan nin de bɛ kɛ o fana ka kɛ an tɛ san 2 kɛ sisan dɔ bɛ bɔ kow la sa wala la n'o tɛ wajuli lahalaya tɛ wajuli wɛrɛ tɛ a n'a tɛ o mɔgɔ tɛ kumana fila ka fɔya kan wajuli wɛrɛ si tɛ Mali la radio so na télévision a bɛɛ sonyani ni jɛnɛya ye nka dɔ de bɛ ka fara kan pourquoi parce que ko tɛ bɔ a la o la an mago bɛ ko ka bɔ a la de karamɔgɔw kan ka fɛn o fɛn kɛ sa o y'o de ye nous ne sommes pas dans un pays responsable c'est ça le grand problème du Mali le pays est livré à lui-même jamana labilalen don a yɛrɛ ye ni ma se n'o tɛ k'a fɔ k'i y'a kɛ ko dɔ b'a la foyi t'a la an b'o jamana de o de la kira y'a kɔ kalifa kurupu 2 la ko n'olu ɲana bɛɛ bɛ ɲa jagoya n'olu fana tiɲɛna siga t'a la bɛɛ bɛ tiɲɛ sinfani min ummati idha saluhu salaha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha marakɛbagaw olu b'a fɔ ni tɛmɛna ni yɔrɔ in kan aw ka hakɛto je m'excuse des termes ni tɛmɛna ni yɔrɔ in kan i bɛ sɔfɛ kɛ jamana bɛ mara ten est-ce que kuma faamuya tɔnnibaga ɲumanw olu b'a hakika di taɲini t'a la yɛrɛlabɛn t'a la projet t'u bolo ala ta de filɛ kira ta de filɛ u b'o fɔ fa hasibu ka da ye faamaw fana b'a fɔ o tuma ni de ye ala ta ye ni mɔgɔ min tɛmɛna nin kan i fana b'a kɛ tan ko bɛ dilan sisan saa wala la nka ni dɔnnibagaw yɛrɛ ko k'a bɛɛ to yen nin nɔ karamɔgɔ man'u jija k'i jija yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ jugu dɔ bɛ bɔ u jukɔrɔ ko silamɛw de t'a kɛ wa n'a y'a sɔrɔ ko kotɛla tɔn fɛn filɛ nin ye polisi bɛ yen nɔ fɛn bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ bɛ yen k'o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw b'a fili sa hawala la adamaden tɛ to a yɛrɛ ma ni fɔli dama de don ciden tɛ kɛ 1 ye ka kɛ 10 ye ka kɛ 20 ye ka kɛ 100 n'a sɔrɔ fɔli dama don ala yɛrɛ tɛ hadu bila mun na ala ko zombolo ka tigɛ pourquoi a ma dan dɔrɔn cidenw k'a fɔ dɔrɔn ko u k'a fɔ dɔrɔn ko kuma sa pourquoi ala ma sɔn cidenw k'a fɔ dɔrɔn ko a ti bɛn ka dan ma parce que a b'a dɔn a ti bɛn dama o tɛ bɛɛ lajɔ a ye fɛn wɛrɛ de nati i b'a kala du kɔnɔ a ti bɛn i fa b'i la kalan na hali n'i ye wari tɔmɔ ko 2 kɛ i fa tɛ sɔn o ye fa ka encadrement ye n'i nana karamɔgɔ fana b'o cogo la n'i bɛ école la école maître fana b'o cogo la dans la rue cɛkɔrɔba min ma n'i ye k'i den ka fɛn dɔ ta n'a ye minɛ a b'i fari kalaya i tɛ se ka taa fɔ so mais nin bɛɛ kɔfɛ tuguni ayiwa silamɛya ye bare fɔli dama tɛ 92 silamɛw y'u jija yan nɔ k'a fɔ vraiment jamana bɛ lahalaya min kan fɛɛrɛ ka kɛ ɲinan kelen pe misi aw to to yen ala kama jamana bɛ lahalaya min kan a cɛ ka jugu dɛ an kana dɔ fara ala ka funu kan karamɔgɔw y'u jija k'u jija a tora dɔɔni u bɛna ɲini ka se télévision tigiw kɔrɔ n'u taara Mali ka karamɔgɔ dɔ ɲininka a ka jaabi kɛra jumɛn ye ko k'u to k'a kɛ ko silamɛw de b'a filɛ ko n'o tɛ ko n'a sɔrɔ silamɛw t'a filɛ ko yali ko a bɛ kɛ wa est-ce que nin ye kuma ye
la an jarabira malila dɔnnibagaw minnu présentera ko dɔnnibagaw u t'u kɔ an'u ɲɛ dɔn dɔnnibagaw tɛ ka micro sɔrɔ fanfaronw na a bɛ fanfaron dɔn wa le fanfaron buruba min ni militaire bɛ tɛmɛ buruba min bɛ fiyɛ olu de b'an bolo yan nɔ ko dɔnnibagaw ko ɲuman bɛɛ u bɛ sin ka tiɲɛli de ka nɔgɔn ni ɲali hali sunkalo kelen min n'o bonya tun bɛ faamaw bolo karamɔgɔw ye o bɛɛ bonya tiɲɛ faamaw bolo nin bɛɛ diɲɛ ɲini ye a fɔ Alahu Taala fana ma sunkalo bonya ni faama sɔrɔla sa faama kelen bɛ ka sɔrɔ o moins ka o bonya kelen o nati ne y'a minɛ an bɛ dugawu k'o ye à travers o dɔɔni dɔɔni dɔw wɛrɛ bɛ se ka fara kan nka karamɔgɔ jugu ye nin bɛɛ tiɲɛ ka dugawu kɛ faama min ye ko faama min tun bɛ baariw datugu k'o ye tunyanikɛla de o tuma an b'o de jarabi kɔnɔ Mali la fila min fɔra ko n'olu ɲana ko bɛɛ bɛ ɲa n'olu tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ anw ka tiɲɛli y'a daminɛ olu de ma jɛgɛ kunkolo mana tiɲɛ kaba fɛn bɛ minɛ ma an ka tiɲɛli y'a daminɛ minnu y'u yɛrɛ jagoya imposer ko dɔnnibagaw ka sɔrɔ dɔnnibagaw tɛ ka nkalon ni namara kɛ ka tɔn sigi Ala tɔgɔ la ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'olu feere politisiyɛnw ma o de y'an ka karamɔgɔ ka baara ye an b'o de kɔnɔ o de la Mali mago bɛ ko la tɔn de la ni ko ma la tɔn fɔli tɛ foyi y'a la tuguni nous ne sommes pas dans un pays responsable an ka jamanatigi il est responsable alhamdulillah nous sommes respectés an bonyalen don dɔnnibagaw bonyalen don karamɔgɔw bonyalen don preuve en est que moi j'ai le séjour gratis parce que je sers l'islam. J'ai le séjour gratis au Congo. Séjour gratis bɛ n bolo. I tɛ foyi sara. N'a banna dɔrɔn n bɛ taa a bila u bɛ dɔ wɛrɛ dilan ka di yan. J'ai un laissez-passer permanent qui n'a pas de date. J'ai un laissez-passer permanent. Je ne suis pas le seul. Tous les responsables religieux. Hein? Jazakallahu khairan. Ni kun bɛ yen nɔ. Ni kun b'an fɛ Congo. Itata. Aïe. Gratis. Ça c'est un laissez-passer permanent qui n'a pas de date. Je gestionne tout le Congo avec ça. Ne mettez pas ces morceaux de papier. Wallahi, nous sommes respectés. C'est grâce à l'autorité. C'est grâce à l'autorité. C'est un mot follet.